अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो बच्चों, हम कर रहे थे उर्दू की जो नई किताब है उसकी हमद नज़्म तशरीह, ठीक है, जिसके पहले जो दो अशार थे उनकी हम तशरीह कर चुके हैं। आज हमने तीसरे शेर की तशरीह करनी है, ठीक है। आपने बिल्कुल उसे ध्यान से सुनना है और पूरे फोकस के साथ आपने देखना है। अगर कोई लिखना चाहता है तो वो भी साथ साथ लिख सकता है, साथ साथ उसे तैयार कर सकता है कि किस तरह से उसको तैयार करना है। आपने किस तरह से रेडी करके आपने कॉपी बनानी है ताकि बाद में कभी आपको कुछ उसमें से भूल जाए या कोई मसला हो तो आप उसे दोबारा से देख सके। शुरू करते हैं हम अपनी तशरीह। हमारा शेर है, हर सितारे में आबाद है एक जहान, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की जुबान, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना, ए खुदा ए खुदा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले दो अशार में बताया कि सबसे पहले आपने जो खत कशीदा अल्फाज हैं उनकी मायने लिख लेने हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये कहे कि हद कशीदा जो अल्फाज हैं उनके मायने लिखें। उसके बाद आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में हम लिखते हैं जो हमारी नज्म होती है उसका नाम लिखते हैं। इसके अलावा जो नज्म होती है उसका नाम लिखने के बाद हम जो मुसन्नफ होता है उसका नाम लिखते हैं, जो राइटर होता है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा शेर है उसका हम एक मफहूम बनाते हैं। मफहूम हम 2-3 लाइनों में छोटा सा बना लेते हैं जो कि शेर में से हमें समझ आ रही है कि शेर के अंदर क्या चीज बताई जा रही है। ठीक है, शेर के अंदर बताया जा रहा है, शेर के अंदर कहा जा रहा है कि हर सितारे में जो जहां आबाद है, हर सितारे में जो मखलूक है, ठीक है, वो और चांद सूरज और उनकी रोशनी और पत्थरों को बोलना भी सिखाया अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और जानवर, दुनिया में मौजूद हर चीज और आदमी और इंसान जो हैं वो सारे अल्लाह ताला की ही तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ही कुदरत के निशान हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर कर रहे हैं। ये आपका मफहूम है इस शेर का। ठीक है, अब करते हैं इसकी तशरीह। आपने बड़े अच्छे अंदाज में लिखना है तशरीह, खूबसूरत सी राइटिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने करना है, शायर इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से लिखना है कि इस शेर में शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि दुनिया में मौजूद जो सितारे हैं उनमें मौजूद मखलूकात, इसके अलावा चांद जो है वो जब अपने वक्त पे आता है अपने वक्त पे चला जाता है, और सूरज जो है दिन में बहुत ज्यादा रोशनी करता है, इतनी रोशनी करता है कि हम छोटी से छोटी चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सूरज की रोशनी जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत के निशान जाहिर करती है, अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती है। और चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है, साइंस की रिसर्च के मुताबिक भी। ठीक है, तो कैसे वो सूरज से रोशनी ले के रात को रोशन कर देता है और किस तरह से अल्लाह ताला ने चांद को सूरज को इतनी रोशनी दी कि वो दिन को रोशन करता है, और फिर चांद में वो कैपेसिटी और वो खसलत रखी कि वो सूरज से रोशनी लेके रात को रोशन कर देता है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने, शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी जुबान दी, और जो पत्थर हैं वो भी अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, अल्लाह के होने का बताते हैं, अल्लाह की कुदरत का बताते हैं, उसके होने की निशानियां देते हैं। इन सारी चीजों को देख के क्यों नहीं इंसान के ज़हन में एक सवाल उठता कि वो कौन सी ऐसी कुदरत है, वो कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसने इन सारी चीजों को बनाया, जो कि हर लम्हे अल्लाह ताला के होने को जाहिर करती हैं। ये सारी चीजें अल्लाह की हमदो सना करती हैं, अल्लाह की तारीफ करती हैं और इंसान को भी सोचने में मजबूर करती हैं कि वो एक कोई ऐसी हस्ती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से दुनिया का, कायनात का निज़ाम चला रही है। सो इंसान भी, जानवर भी, सब अल्लाह ताला की जो कुदरत है
اس کو دیکھ کے دنگ ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف میں مامور ہیں، ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آپ اس کی تشریح کر کے پھر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا. اگلا شعر ہے جی ہمارا، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا. آپ نے خط کشیدہ جو الفاظ ہونے ہیں ان کے معنی لکھ لیتے ہیں. سونپ کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ. بخشی جو ہوتا ہے وہ بھی عطا کرنا ہوتا ہے. خلافت ہوتا ہے خلیفہ بنانا، اللہ نے خلیفہ بنا کے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. شوق سجدہ بھی عطا کرنا، شوق سجدہ کے مجھے سر خم رکھنا، عنایت کرنا، دینا. ٹھیک ہے، اور دہلیز کہتے ہیں دروازے کو. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، نظم کا نام لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کا حوالہ متن جو ہے وہ دینا ہے، مفہوم جو ہوتا ہے وہ دینا ہے. مفہوم میں آپ نے لکھنا ہے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، اے میرے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو مجھے یہ خلافت کا عہدہ دیا ہے اور مجھے یہ منصب بخشا ہے، تو اب مجھے اس طرح کا رکھنا کہ میں ہمیشہ تیرے سامنے سجدہ خم رہوں، سر جھکاتا رہوں، تیری حمد و ثنا کرتا رہوں. ٹھیک ہے، اس میں التجا ہے، یعنی کہ دعا بھی کی گئی ہے اپنے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی پیروکار رہوں. یہ اس کا مفہوم تھا. اس کے بعد آپ نے پھر اس کی لکھنی ہے تشریح. تشریح میں آپ نے لکھنا ہے، شاعر اس شعر میں بڑے اچھے طریقے سے یہ بتا رہا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، یعنی کہ دنیا میں مجھے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، مجھے اتنا بڑا منصب ادا کیا ہے، مجھے اتنا عہدہ عطا کیا ہے، اے میرے پیارے اللہ، تم نے مجھے خلافت دی ہے، مجھے خلافت بخشی ہے، خلافت سے نوازا ہے، تو اب مجھے سجدہ کرنے کی بھی توفیق دے، یعنی کہ مجھے اپنا ہی پیروکار رکھنا اور مجھے ہمیشہ اپنے ہی سجدے میں رہنے کی توفیق دینا، اور مجھے اللہ کا ہی جو ہے وہ اللہ کے راستے پر ہی چلنے کی توفیق دینا، اپنے سجدے میں رکھنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میری یہ التجا ہے آپ سے کہ اس التجا کو آپ پورا کریں اور مجھے اپنا عبادت گزار ایک اچھا اور نیک بندہ ہی بنائیں. پھر یہ لکھ کے آپ لکھ لیں کہ اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ سے، یہ تھی ہماری تشریح نظم کی. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے مشق میں کیا کچھ ہے. مشق میں ہے حمد کے متن کے مطابق لفظ جو ہیں وہ وہاں سے لے کے مصرے کو مکمل کرنا ہے اب ہم نے. ٹھیک ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، آہنگ سے. نظم کے مطابق یہاں پہ آئے گا ہمارا آہنگ. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان. نظم کے مطابق ہمارا یہاں پہ آئے گا ایک جہان. اس کے بعد ہے پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان. یہاں خالی جگہ میں آنا ہے زبان. سونپ کر منصب ڈیش مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عطا مجھے. ٹھیک ہے، یا عنایت مجھے. ہمارے شعر کے مطابق آنا ہے عنایت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے. حمد کے متن سے متعلق نیچے جو دیے ہوئے سوالوں کے جواب ہیں وہ ہم دیکھیں گے اب. ٹھیک ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس کے رنگ سے پھوٹتی ہے. ٹھیک ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر جو ہے ایک نئے رنگ سے پھوٹتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے شاعر کے نزدیک ہر سحر جو ہے وہ ایک نئے رنگ سے پھوٹتی ہے. یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے، یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے. حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، حیوانات و جمادات
अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब किसे अता किया है? अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब आदमियत को अता किया है, इंसानों को अता किया है। आदमियत लफ्ज इन्होंने नज़्म में शायर ने यूज किया, इसलिए मैंने आपको आदमियत कहा। आदमियत लिखेंगे तो ज्यादा सही है। शायर बारी ताला से शौक़ सजदा का तलबगार क्यों है? कि वो चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए, और क्योंकि अल्लाह ताला के खुश होने से उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। आगे है हमारा कालम। कालम में है सीना। सीना होता है संग, यानी कि ये अपोजिट तौर पे आपने इनको करना है। सीना होता है संग, सीना को आप संग के साथ मिलाएंगे। जमीन, ठीक है, जमीन को आपने फलक के साथ मिलाना है। सब्जाओ गुल, सब्जाओ गुल आपने मिलाना है। चांद और सूरज। मनसब होता है, इसका आपने इसका भी अपोजिट मिलाना है, मैच करना है। मनसब आदमियत, शौक सजदा। इस तरह से आपने इस कॉलम को भी आपस में मैच कर लेना है। इसके बाद आपके अराब हैं, ठीक है, एक दो मैं आपको बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। फलक लफ्ज है यहाँ पे। इसके बाद है जी अराब लगाएं। अराब आपने बिल्कुल इस तरह से लगा लेने हैं जिस तरह हम अरबी पढ़ते हैं, वो जबर जेर लफ्जों की अदायगी के हिसाब से अराब आपने लगाने हैं, ठीक है। सहर, फलक बहुत आसान है, आपने इनको जो ऊपर को बोले जाते हैं उनके ऊपर जबर लगाते हैं, और जो पिछला लफ्ज अगले लफ्ज के साथ हमारा मैच हो रहा होता है उसके ऊपर हम जज़म लगाते हैं, और जिस लफ्ज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा होता है उसके ऊपर हम शद लगाते हैं, यानी कि 2 दफा जो अदा हो रहा होता है उसके ऊपर हम शद लगाते हैं। 3 दंदों वाली जो शद होती है ना, वो आपने उसके ऊपर लगानी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अराब लगा लेने हैं। अराब लगाने के बाद आगे आपका ये आ रहा है हम्द किसे कहते हैं, ठीक है। आपने इसका जवाब लिखना है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द ऐसी नज़म या अशार से मुराद लिया जाता है जिनमें खुदाए बुजुर्गो बरतर की तारीफ की जाए। ये इसका जवाब है। आपसे सवाल किया जा रहा है, एग्जामिनर कह सकता है कि हम्द किसे कहते हैं, तो आपने इसका ये जवाब लिखना है, ठीक है। उसके बाद है मनाजात किसे कहते हैं? मनाजात जो है वो मनाजात उर्दू शायरी इस्तिलाह में ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ साथ बड़ी आजज़ो इंकसारी भी ज़ाहिर की जाए और दुआ भी की जाए, इल्तिजा भी की जाए, उसको हम मनाजात कहते हैं। हम्द में सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, जबकि मनाजात में बंदा अपने परवरदिगार से कुछ तलब भी कर लेता है, ठीक है, कुछ मांग भी लेता है। अब हम्द और मनाजात में ये फर्क होता है कि हम्द में सिर्फ अल्लाह की तारीफ होती है और मनाजात में इंसान अपनी इल्तिजा भी करता है, दुआ भी करता है। आगे आपका क्वेश्चन है जी, नात किसे कहते हैं? नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की बयान की जाए, ठीक है, आप सल्लल्लाहु की तारीफ की जाए, उसको हम नात कहते हैं। ऐसी नज़म जिसको बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए हम कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं, उसको हम नात कहते हैं। मनकबत, लफ्ज मनकबत के लग़वी मानी होते हैं तौसीफ, सिफ्त, सना, खानदानी फजीलत या बरतरी या हुनर या फिर बड़ाई मनकबत कहते हैं। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो मुख्तसर सवाल होते हैं, उनमें ये आपके सवाल आ सकते हैं। किताब में शामिल हम्द की रोशनी में हम्द और मनाजात में फ़र्क बयान करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ इसकी जो नज़म का हमारा आखिरी शेर है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो हम्द है उसमें सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, जबकि जो मनाजात होती हैं उसमें इल्तिजा भी की जाती है। हम वापस आते हैं अपने शेर की तरफ। ये देखें आखिरी शेर, इसका जवाब ये भी आप लिख सकते हैं, सौंप कर मनसब आदमियत मुझे
تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، یہ تو تعریف ہو گئی، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر. ٹھیک ہے، یہ اس کی التجا ہو گئی. ٹھیک ہے، یہی التجا ہے، اے خدا اے خدا. اس سوال کے جو جواب میں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں شاعر نے اللہ کی تعریف بھی کی ہے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے التجا بھی کی ہے، اپنی ایک گزارش بھی کی ہے، اپنی ایک دعا بھی کی ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے سجدے میں ہی رکھنا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیال کسے کہتے ہیں. مرکزی خیال میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی نظم کے لب و لباب کو ہم اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں. نظم میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے، وہ ہمارا ہوتا ہے مرکزی خیال. ٹھیک ہے، مرکزی خیال عموماً ہم 2 یا 3 لائنوں میں لکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مرکزی خیال نہیں لکھ سکتے، اور نہ ہی زیادہ بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری حمد کا مرکزی خیال انہوں نے بتایا ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ نظم حمد کا جو ہے مرکزی خیال وہ لکھیں، تو آپ نے لکھنا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین یا آسمان، تو ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے. بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے، تجھے پا لیتا ہے، یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے. میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں. جی تو بچوں، یہاں تک تھی آپ کی نظم کی میں نے آپ کو سوال جو تھے ان کے جواب بتا دیے، اور آپ کیسے لگاتے ہیں بتایا، کالم اور یہ سارا کچھ ہم نے آج اس کو ختم کیا. آج ہماری یہ جو نظم تھی وہ ختم ہو گئی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم نعت کریں گے، نعت کی تشریح کریں گے، اس کے اشعار جو ہیں ان کا مفہوم سارا کچھ ہم اس کی ایکسرسائز ساری حل کریں گے. ٹھیک ہے، آپ جتنا سمجھ آیا آپ کو اس کے بارے میں، اور جو سمجھ نہیں آیا اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی سمجھ لگی. اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں لگی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں سمجھ نہیں لگی. یقیناً آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دیا جائے گا، اور آپ کو دوبارہ سے بھی بتایا جائے گا، پرسنل میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے.